la première semaine du développement embryonnaire. Donc, elle commence à partir de la fécondation. Qu'est-ce que la fécondation? On la première semaine. La première semaine, on a deux phénomènes. On a la segmentation et la migration. La segmentation, il y a la division. La division de l'œuf. On a l'œuf, la division. Mais qu'est-ce que la fécondation? Après la fécondation, t'as une œuf, zygote. Cette zygote, va la division. Ou la division, c'est la segmentation. En même temps qu'il y a de la segmentation, il y a la migration. L'œuf, elle migre, en même temps, elle se divise. تكون تتمشى رايحة وفي طريقها راها تنقسم en même temps حتى توصل لا كافيتي اوتيرين هنا وين تصرى لها امبلانطاسيون تلصق هنا. دونك هادو هما لي دو فينومين اللي يصرو في لا بروميير سيمين. عندنا لا ميغراسيون دو لوف اي لا سيغمونطاسيون. لا سيغمونطاسيون هي الانقسامات، وهاد الانقسامات يكونوا انيغال كيفاش؟ عندنا un des deux premiers blastomères est plus volumineux que l'autre. كي ينقسموا ما عندهمش ميم طاي، غادي يكون واحد كبير على واحد. هاليها نقولوا لا سيغمونطاسيون انيغال باسكو لا طاي عندنا ان بلاستومير يكون بلو فولومينو كو لوتر، ما عادش تكون عندهم ميم طاي. دونك لا سيغمونطاسيون انيغال. وهاد لا سيغمونطاسيون elle est asynchrone. Veut dire quoi asynchrone? زعما le blastomère le plus volumineux هو اللي qui se divise le premier. Donc la division تاع les blastomères ما غاديش تصرا في نفس الوقت. لا، عندنا le blastomère le plus volumineux هو اللي ينقسم الاول. سما نقولوا asynchrone باسكو ماشي en même temps. asynchrone معناتها ماشي في نفس الوقت. دونك هادو هما لي دو كاركتيرستيك تري امبورطون اللي تعقلوا عليهم باللي لا سيغمونطاسيون elle est inégale et asynchrone. Elle débute من le jour 1 jusqu'à le jour 4. سما عندنا 4 jours وهاد لا سيغمونطاسيون تصرا. سما عندنا 4 jours باش لوف يروح منا حتى ميغر فيغ لا كافيتي اوتيرين. دونك غادي نبداو بهاد الانقسامات. عندنا برومييرمون عندنا لوف تاعنا هادي ابري لا فيكونداسيون. puis il y aura la division. عندنا دو بلاستومير، ونا واحد غادي يكون كبير على الاخر، ما غاديش يكونوا عندهم نفس لا طاي. puis le jour 2 هنا le jour 2 عندنا c'est le stade de 4 blastomères. C'est le 16e jour du cycle. Pour un cycle, il fait 28 jours. Et le cycle, il fait 28 jours, c'est le 16e jour. Le jour 2, c'est le stade de 4 blastomères. Jour 2. Puis, le jour 3, c'est le stade de 8 blastomères au niveau de l'isthme. Il y a un stade de 64 blastomères. وهذا le stade final. هنا يحبس الانقسام. C'est le stade morula. هذا هو le stade morula فيه 64 blastomères. C'est une petite sphère. le diamètre تاعها c'est 200. هذا هو الموريلا. les cellules à l'intérieur de la morula هاد الخلايا سموهم blastomères. هذه في الجور 4. اسمه في اليوم الرابع الانقسامات يكون عندنا تحبس الانقسام، يكون عندنا 64 بلاستومير ستاد موريلا. هذا عقلوا عليه بيان. جور 4 ستاد موريلا فيه 64 بلاستومير. في هاد البلاستومير غادي يصرى له ان فينومين دو كومباكسيون. شهاد لو فينومين دو كومباكسيون؟ هاد لو فينومين دو كومباكسيون عندنا لي سيلول دو لي بلو غروس غادي يروحوا في لو سونتر. سما في الوسط عندنا لي سيلول لي بلو غروس وسموهم بوطون امبريونير. هما لي سيلول لي بلو غروس. و لي سيلول لي بلو بوتيت غادي يروحوا vers la périphérie. هما يديرونا la paroi de la sphère, la coque du trophoblast. déjà قلنا في الاول باللي الانقسامات هما يكونوا انيغال. عندنا دي سيلول بلو فولومينوز و دي سيلول بوتيت. سما لي سيلول لو بلو فولومينوز يروحوا في الوسط ويديرونا لو بوتون امبريونير، و لي سيلول الصغار بوتيت لي بوتيت سيلول خلايا صغيره يروحوا في لا بيريفيري سما في المحيط ويديروا لنا لا باروا دو لا سفير سما الغشاء.
paroi de la sphère ou la coque de trophoblast سموها. Donc هذا phénomène de compaction. Après هذا le phénomène حنا كاع في الاول كان عندنا ديجا على بالنا بلي هاد l'œuf مور الفيكونداسيون elle est entourée d'une membrane pellucide. Donc suite مور هاد phénomène de compaction غادي تصرا une rupture سما la membrane pellucide ça تصرا لها rupture de la membrane pellucide. هذيك la membrane تروح يبقى غير trophoblast. هاد لا ممبران كاع تروح بالأون بلو يبقى غير تروفوبلاست وحده. هادي في الجور 5-4-5 سي لا rupture de la membrane pellucide. مور هاد لا rupture سا يصرا هاد لي سيلول او سونتر ما غاديش يقعدو كيما هكا. عندنا فينومين دو كافيتاسيون. لو فينومين دو كافيتاسيون كيفاش غادي يصرا؟ لا كافيتاسيون غادي تصرا باغ تكون عندنا اون بومب ان ا بلس ان بلس ك بلس ا تي بي اس. هاد لا بومب غادي دير لنا اون اونطري تاع هاد الشوارد ان ا بلس واللو سما الماء يدخل على الانتيريور ايسي. بعدا غادي دير لنا ميكرو كافيتي سما كافيتي كافيتي كيما هكا كافيتي نسيت. غادي يكونوا عندنا بزاف دي كافيتي puis vers le jour 5 غادي تصرا اون كونفلوونس دي كافيتي سما اللي هادوك لي كافيتي غادي يتحدوا ويديروا لنا فورماسيون دو بلاستوسيل. هذا هو بلاستوسيل سما لي سيلول غادي يتجمعوا هنا. هادوك لي سيلول لي غروس سيلول اللي قلنا هاد لي غروس سيلول هاد لي غروس سيلول غادي يتجمعوا في هنايا في لو بول امبريونير ولو بول اب امبريونير هو هنايا سي تحتها وهنا بول امبريونير فوقه. هنا غادي يتجمعوا لي سيلول غروس وسموهم امبريوبلاست تاع لو بوطون امبريونير. وهاد لا كافيتي سموها بلاستوسيل ولا سيلول كاع اسمها بلاستوسيت. هاد لا سيلول بلاستوسيل قلنا بلي باغ اونطري دو لو عندنا لا بومب ان ا بلس ك بلس ا تي بي اس غادي يدخل لنا ان ا بلس واللو ويديروا لنا هاد لا كافيتي اللي سموها بلاستوسيل. هذا هو لو ستاد التالي. puis يوغا هاد تصرا لها امبلانطاسيون والامبلانطاسيون تصرا بهاد لو بول. قلنا بلي عندنا لو بول اب امبريونير هذا هو لو بول اب امبريونير. لو بول اب امبريونير عندنا لي دو زونسوبل دي عندنا لي اب امبريونير سي هذا تحت باردون هنا لو بول امبريونير فوقه. لو بول امبريونير عندنا لي سيلول دو بوطون امبريونير se regroupent et restent en contact avec le trophoblast. اسمها les cellules du bouton embryonnaire. هما هنا les cellules du bouton embryonnaire les grosses cellules الخلايا الكبيرة راهم regroupés الفوق هنا في le pôle embryonnaire et restent en contact avec le trophoblast. التروفوبلاست هو الخلايا الصغيرة المحيطية. هما عندنا les grosses cellules تجمعوا هنا الفوقة مازالهم اون كونتاكت مع التروفوبلاست في لو بول امبريونير. بصح في لو بول اب امبريونير ما عندناش كونتاكت بين هاد لي غروس سيلول و تروفوبلاست. عندنا لي سيلول دو تروف في هاد لو بول تحتاني لو بول اب امبريونير. لي غروس سيلول سون سيباري من لي بوتيت سيلول سما الخلايا الكبيرة راها مفرقة على الخلايا المحيطية الصغيرة بهاد لا كافيتي بلاستوسيل. دونك هاد لي دو زونسوب سيلولار سون سيباري باغ اون كافيتي لو بلاستوسيل. هنا تحبس لا ميغراسيون. هنا سما هذا هو لو فينومين كاع دو لا سيغمونطاسيون. سما رحنا من ان اوف زيغوت وتحصلنا على ان بلاستوسيت. en même temps قلنا بلي راه او ميم لا ميغراسيون تاني راها تصرا سما راه ينقسم او ميم طون عندنا ميغراسيون سما كاع فترة كاع راه ينقسم سما هاد لا ميغراسيون دو لوف en même temps qui se segmente سما en même temps que la division راها تصرا l'œuf migre de la trompe vers la cavité utérine سما يروح من لا trompe هذيك كاع لا trompe vers la cavité utérine. هنا علاش هاد لا ميغراسيون غادي تصرا؟ عندنا لي صوالح يساعدوا لا ميغراسيون يساعدوا هاد هجرة اللف. premièrement عندنا لا كونتراكسيون سما كونتراكسيون دي سيلول musculaires lisses de la paroi tubaire سما لا كونتراكسيون تاع لي سيلول تاع لي muscles يساعدوا لا ميغراسيون. عندنا تاني لا sécrétion des cellules de la muqueuse وعندنا لي mouvements des cils سما التحركات تاع لي سيل
في la surface de la trompe هي اللي تساعدنا على la migration. في la migration قلنا en même temps عندنا la segmentation كما شفنا غادي نعاودو شويه هنا باش نفهمو نعاودو غير تصرا هاد la migration سما هنا في l'ampoule tubaire. في l'ampoule tubaire عندنا la fécondation وتبدا بمور لا فيكونداسيون تصرا لا ديفيزيون دو بلاستومير سما لو ستاد دو دو بلاستومير رانا هنا في لامبول تيوبر سما هاد لو ستاد دو دو بلاستومير رانا هنا. Puis on a le jour 2 et 3. Le jour 2 et 3, c'est le stade de 4 à 8 blastomères au niveau de l'isthme. C'est au niveau de l'isthme, on a le stade 4 blastomères et 8 blastomères. 4-8 blastomères, on a l'isthme. Puis, le dernier stade, c'est la formation de morula. Le jour 4, la morula au niveau du segment interstitiel. C'est le segment interstitiel. C'est le segment interstitiel, zone de la trompe qui traverse la paroi utérine. C'est comme tu vois en rouge, la paroi utérine, la trompe utérine à traverse. La trompe utérine traverse en rouge. À travers la paroi utérine. Donc, c'est le segment interstitiel, le stade, le stade de morula le jour 4. Puis le jour 5 et le jour 6, il y a la cavitation. La cavitation, c'est le blastocyte est libre dans la cavité utérine. Le blastocyte, c'est le blastocyte. وين عندها une cavité هنايا يكون هذاك لو ستاد غادي يكون في لا كافيتي اوتيرين سيوصل في لا كافيتي اوتيرين ولو جور 7 غتصرا اون امبلانطاسيون سما يلصق في لا باروا اوتيرين يلصق في لا باروا اوتيرين سي لامبلانطاسيون تصرا بار لو بول امبريونير par le pôle embryonnaire. Et maintenant غنشوفوا الصوالح اللي ما شفناهمش في المون ريزومي. Maintenant, un rappel sur la modification de l'organisme maternel parce que lors de la première semaine, on a une sécrétion hormonale, on a des modifications de la trompe. Maintenant aussi une modification de l'utérus. Mais que je redis la modification. Pour la sécrétion hormonale, on a une sécrétion des oestrogènes, on a élevée, elle reste élevée les oestrogènes. Pour la sécrétion de progestérone marque une courbe ascendante, c'est donc pour la sécrétion hormonale. Maintenant pour la modification de la trompe. La trompe, c'est la trompe. La trompe, c'est la modification. Tout d'abord, il y a une diminution de la hauteur de l'épithélium. L'épithélium, la hauteur de l'espace cilié. Il y a une activation des mouvements des cils. Les cils, ils aident à l'œuf تروح migration. Alors, c'est contraction des muscles lisses et ascension de la vascularisation. La vascularisation zid. Donc, elle augmente la vascularisation. Donc, par exemple, il y a la trompe. C'est la trompe. إذا كان l'épithélium هكا donc l'épithélium غادي يصغر. هذا جست باش نوضح لكم وتفهموا مليح. سمعنا l'épithélium diminution de la hauteur تاعها اسمها la hauteur تاعها غادي تنقص l'épithélium. وعندنا activation des mouvements ciliaires parce que في l'épithélium عندنا des cils وغادي هاد لي موفمون تاعهم الحركات يزيدوا تاعهم يولوا يتحركوا بزاف كي يولوا يتحركوا يساعدوا لوف باش تصرى لها migration. les muscles aussi عندنا des muscles les muscles غادي تصرى لهم contraction ou la vascularisation les vaisseaux parce que عندنا des vaisseaux vascularisation partout la vascularisation غادي تزيد la vascularisation هذه pour les modifications de la trompe. Pour les modifications de l'utérus mais l'utérus رانا هنا في la cavité utérine هنا غادي تصرى des modifications في la cavité utérine. Premièrement tout d'abord عندنا augmentation de l'épaisseur de la muqueuse. Donc هنايا la muqueuse هنايا en orange كما راكم تشوفوا l'épaisseur تاعها غادي تزيد تسمى la taille تاعنا orange غادي تزيد. C'est l'épaisseur de la muqueuse. Sécrétion glandulaire riche en glycogène et en mucus غادي تصرى sécrétion إفرازات riche en glycogène et en mucus. On a aussi dilatation
spiralisation des vaisseaux utérines. سما تمتد تزيد لا طاي تاعهم. Par exemple les vaisseaux هنايا عندنا كيما هكا الابيثيليوم تاعنا في اليوتيروس. لي فيسو غادي تصرى لهم ديلاتاسيون، تسمى ليبيسور تاع الديامتر يزيد، وعندنا اوسي سبيراليزاسيون يولي عندهم هذا الشكل. اي maintenant غادي نشوفوا لي باثولوجي دو لا بروميير سيمين. في لا بروميير سيمين يقدر تكون عندنا مور دو لوف فيكوندي، سي سوا تكون عندنا انومالي في اللوف ولا يكون عندها انومالي كروموزوميك في لي كروموزوم. عندنا دوزيام كا اون انومالي كروموزوميك ولا اون ميوتاسيون جينيتيك. لي ميوتاسيون اذا كانوا امبورطونط وبزاف نجمو يديرونا لا مور دو لوف. داكور. عندنا دي انومالي de la segmentation. Parfois chacun des deux premiers blastomères évolue pour son propre compte, ou encore le bouton embryonnaire se scinde en deux parties. Le bouton embryonnaire, le bouton embryonnaire اللي شفناه ينقسم لزوج، سميتو des anomalies. هاد les anomalies conduisent à la formation des jumeaux twins. Les anomalies de segmentation. Pour les anomalies de la migration, l'œuf au stade de blastocyte. ما شفنا le blastocyte رانا هنا هذا هو le blastocyte. وين كاين une cavité هذا هو blastocyte. قالك anomalie de migration. Anomalie de migration, l'œuf au stade de blastocyte peut s'arrêter au point quelconque de son trajet. D'accord? Il peut alors dégénérer ou s'implanter, déterminant ainsi une grossesse extra-utérine. C'est l'implantation. L'implantation, normalement, c'est la cavité utérine. C'est une anomalie de migration. C'est l'implantation de quelconque fait les parties de la trompe. Donc, on a une grossesse extra-utérine. Mais chiffre, normalement, c'est la cavité utérine, mais il y a une anomalie de migration. Grossesse extra-utérine est le plus souvent dans l'ampoule et rarement dans le segment interstitiel, c'est surtout dans l'ampoule. Voilà, des anomalies de la migration peut avoir pour conséquence plus rarement d'autres types de grossesse ectopique, ovarienne ou abdominale. Voilà, utérine, mais à distance de la zone normale d'implantation. Donc, c'est des anomalies de migration. On a aussi un rôle des agents extérieurs. De nombreux facteurs exogènes peuvent perturber le déroulement de la première semaine du développement. Donc, on a des facteurs qui mettent les virus, un virus ou certains médicaments, les radiations ionisantes. Oui, un virus, infection, un virus, voilà. Donc, la femme enceinte qui a une infection, une perturbation de la première semaine. Il peut entraîner le virus ou le médicament, il y a des anomalies chromosomiques ou des malformations. Les malformations, c'est des malformations. Ou même la mort de l'œuf. Et cela doit conduire le médecin à la prudence et ne pas oublier ce risque avant de prescrire un examen radiologique ou des médicaments à une femme au cours la deuxième moitié du cycle. Donc, le médecin est prudent, mais il n'y a pas directement des médicaments ou des examens radiologiques. Une radio, là, c'est dangereux. Il y a des dégâts, anomalies chromosomiques ou la mort de l'œuf. Donc, c'est pour la première semaine. Inch'Allah, comme les regards, les première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Bon, c'est cours d'Oran. Voilà.